A ver, ¿alguien quiere abrir el fuego, por favor? Bueno, pues supongo que una de mis obligaciones es hacerlo. Así que asumiré la responsabilidad. Bueno, la verdad es que todas y cada una de las comunicaciones pues, suscitaban múltiples reflexiones y comentarios. Empezaré por la primera de ellas sobre el retrato. La verdad es que no sé si lo que voy a hacer es una pregunta o es casi una reflexión en voz alta. Para alguien que no es especialista en el Greco, como quien les habla, cuando uno se enfrenta o cuando uno contempla los retratos italianos, más bien romanos, del Greco, no deja de sentir una cierta paradoja. A veces parece que estamos ante dos artistas distintos desde un punto de vista cualitativo, mientras que algunos de los retratos que hemos visto, particularmente yo diría que el retrato de Copenhague es una obra maestra absoluta, ninguna de sus obras de historia religiosas pasan de ser discretos ejercicios de estilo. Incluso en la gama cromática, es decir, frente al magnífico pintor de negros que se nota que ha estudiado detenidamente a Tiziano, que apreciamos en sus retratos, pues un color, el negro, prácticamente ausente en su obra religiosa. Más aún, el mismo tratamiento de la figura humana, la gravitas que transmiten los retratados por el Greco en sus años romanos contrasta con el movimiento nervioso, a veces exageradamente nervioso, de los personajes que pueblan sus composiciones religiosas. El mismo plegar de paños, existe una diferencia sustancial entre uno y otro, con lo cual, como digo, expresa esta cierta perplejidad que le produce la comparación de la producción retratística, de la producción sacra del Greco a alguien que, repito, no es especialista en el pintor. Por otro lado, una de las cosas que también llama la atención es que el Greco no tuviera éxito como retratista en Roma. Si algo podía ofrecer, desde luego, era su producción como retratista, era sin duda lo que mostraba una vinculación mayor con la pintura de Tiziano, y también hay que decir que es un momento en que yo diría que el retrato romano no es particularmente brillante. Nos han puesto los ejemplos de Scipione Pulzone, pero uno recuerda aquello que contaba Federico Zeri acerca de estos ritratti stemma, ¿no? estos retratos que parecen todos cortados por el mismo patrón de figuras incapaces de transmitir algo que cuando se observan los retratos que hemos visto pues son completamente distintos. Es posible que sean distintas percepciones, pero si pensamos que estaba trabajando para alguien que había sido retratado por Tiziano y que si algo nadie negaba a Tiziano, ni siquiera el mismísimo Vasari, era su excelencia y su primacía como retratista, pues digo que sorprende un tanto eso. No sé si con esto sirve para iniciar el debate o si alguien quiere hacer algún comentario. Como digo, son unas reflexiones en voz alta de alguien bastante profano en la materia. Say a word about your very interesting paper, which I think, that's my general impression, from the fact that you were working with obstination with the idea to use and to produce something under this concept or this notion of hybridity. I think this did not help. If you would do this game and take your text and take all these things out, referring to hybridity, I think we would start all over again with using some of your very interesting observations. And then Peter Burke, who is a fantastic historian, but who has changed a lot in time. You see, this is another problem. Of course, time. Some people live as myself, live for too long a time, so they can change. This is also an answer to Maria Konstantoudakis' question, change of mind. Well, if you are working for a long time on the same issue, or coming back to it again, you
can change ideas out of very serious reasons. So I don't think Burke's last production is so useful as the very early things that were fantastic. And I think that you did as if you were obliged to prove how good he is and how useful is his idea. And so I think you did not help your own observations and remarks. Cultural hybridity. Do we need this? Well, I think that what we need is a better understanding of the broader context for El Greco. I totally agree. I'm forcing Peter Burke's issue, right? This was a product of being asked to come here and give a talk, and I've always wondered about El Greco's hybridity. And look, there's this book by Peter Burke called "What is Cultural Hybridity?" I should probably read it, right? But no, I think what, I'm actually glad that you see that maybe it doesn't fit quite well, but I'm hoping that, that even that discussion or that realization helps us, perhaps even if later, come to a better conclusion as to where in this broader discourse of hybridity would El Greco fit. I think he's an artist who, when we look at him in a focused, individualized way, we of course are all very aware of the problems and the pitfalls and the rich insights we've gained through the multicultural outlook that he had, both as a person and as an artist. But where is that within the broader framework? And so if Peter Burke's notion of hybridity doesn't quite fit, that's a good thing. Then we should find something that does allow El Greco to be part of that culture, not simply an individual. What I actually find far more useful is, as I mentioned in my talk, the way in which hybridity in colonial Latin America has been dealt with. The issue of invisible hybridity, that when we've been looking long and hard for so long at El Greco's paintings for some visible clue as to where can we detect the lingering Cretan style, the lingering Italian style, what did he pull from local Spanish styles? I think ultimately that's a fallacy. I mean, obviously, as rich as those insights are, and they're very important, I do not mean to denigrate them by any means, but ultimately, he didn't have to visibly show or reveal that hybridity in such a demonstrably superficial way for us to still consider him a hybrid artist. I'm pretty convinced that even though I find it very difficult for any of us to really articulate what El Greco's later, especially late style in Spain is, I doubt that anyone else who would have gotten there in the same way. I mean, there's something about his being trained in Crete, spent some time in Italy, that somehow came together and played some role as ingredients within that. The fact that it might be invisible, I think, is important. So I think I certainly appreciate your criticisms, and but I think ultimately I wanted to sort of have an attempt to sort of thrust El Greco into it a little bit more in a way that I don't think he's done quite. I think now we're in a position we can do that. There's been so much written on El Greco, and especially as of late, and certainly the scholarship the Professor Marias has been producing frequently and still is producing is foundational for our understanding of the artist. But maybe step back and look where he fits in within this broader cultural context, I think is where we can go now. Could I just follow up? If I could just follow up, I agree with Nikos to the extent that I'm nervous about the term cultural hybridity because it suggests a broader adaptation of the culture in which he's living in. If you can show me, as a historian, some aspects of the fact that he's become a true Toledan, who doesn't belong to a confraternity, as Fernando Marias has shown, who certainly doesn't have many contacts with the society outside his own family and the small colony of Greeks with whom he has contact with. I'd be happier with that. But what I do see, and I thought that when you put up Jerónimo de las Cuevas, whoever she is, up there, the notion that he is experimenting with different styles, that he is seeking his own personal style. Hybridity may have nothing to do with it. In the sense, it's finding his own particular voice, his own particular mode of expression. And I find that whole notion of cultural hybridity is kind of an artificial imposition on an individual who's trying to find his way. And if you remember, when Luis de Carvajal was, I think, commissioned to
produce an altarpiece for the Concepcion Franciscana, they said, you have to paint the San Juan Bautista in the manner of Domenico Greco. It didn't say in the Italian manner, it just said this particular way of doing things. In a sense, artists, I think, find their own paths, like historians and like art historians and like all individuals. We may live what seem to be others, including Peter Burke, culturally hybridic styles, but at the same time, we have our own sense of ourselves. We may not see ourselves as cultural hybrids as whatsoever. And I can give you lots of examples of individuals who are living in this particular city for a long time and who are married to native Spaniards who are by no means cultural hybrids. They know where they're from and what parts of the world they're from, and they don't abandon those parts of themselves. Well, the issue is interesting. I don't know if that's a question or a comment. No, it's fine. But I feel I should respond, right? I think the issue with El Greco is interesting. It was mentioned before by Angeliki that the signatures provide a kind of consistency that undercuts the rapid transformation of style. I'm fully accepting of the criticism. Absolutely, I agree. This is a very unique paper for me because I tend to shy away from those kinds of terminology, which I think ends up leading us nowhere. But what happens when we do start to consider El Greco as an individualized case, but within a broader context in which hybridity seems to, or whatever you want to call it, all right, where those issues of an individualized agency among these different cultural forces, what happens when we allow El Greco to be more sort of central to those kinds of discussions? So I thank you. Fernando, si no te importa, y luego... Sí, estaba de acuerdo con el señor que le ha replicado de la primera fila en el sentido de que yo creo que efectivamente cada uno busca su camino, ¿no? Quizá me gustaría que pensáramos en el Greco como una persona que efectivamente va aprendiendo primero en Candia, luego en Italia, que llega a España con todo ese conocimiento italiano y hace un cuadro maravilloso para Felipe II y es rechazado porque no sigue los planteamientos que en ese momento se habían postulado en el Concilio de Trento. Entonces, Julián Gallego nos lo explica muy bien diciendo que en la última sesión del Concilio de Trento, cuando se empiezan a ver el tema de las imágenes, lo cierran rápidamente y ¿qué hacen? Cogen las definiciones que se hicieron en el Concilio de Nicea del 747. Entonces se encuentra el Greco, que ha tenido una formación buenísima italiana, que se ha modernizado, que ha avanzado, y resulta que ve que en ese momento lo que quiere la Iglesia es que vuelva atrás, que vuelva a los principios de los iconos, que seguían esa formulación de representación bizantina. Entonces, mi opinión es que él retoma lo que ya sabe, efectivamente, muy diferente a los iconos porque ha pasado por el filtro de su conocimiento italiano, pero empiezan a surgir los temas cada vez más parecidos a los iconos y con mucha influencia de iconos completamente diferentes a lo que había pasado en su etapa italiana. O sea, creo que esto merece también una reflexión. If you don't mind me responding in English, my spoken Spanish is not very good. I'm fully aware of the tendency to want to, what you've been saying in your last part of your question, the tendency to want to look at El Greco's later paintings as a return back to his styles that he would have learned as a Cretan icon painter. I'm fully receptive of that. I don't think that's a wrong thing at all. Though to say he simply returns back to it, I mean, they still look very different. There are certain traits, absolutely, and others here today have presented that case. And that's certainly true. I by no means would I ever deny that. But there is something still rather unique and difficult to explain and articulate about that style that can't simply be a return back to his original style in which he was trained. That's why I'm arguing that, could something of his Italian phase have contributed, even if it doesn't bear the visible resemblance? Could it possibly done something to that sort of transformation that led to that style? It's a suggestion. Maybe not one that people are buying very well, but it's a suggestion.
I want to make a comment too on this idea of hybridization and its impact on El Greco. I found your paper very, very interesting, very stimulating. We're obviously very engaged with what you said. I think that Peter Burke's reading of a situation of hybridization works when you're looking at everything, much less when you're talking about an individual, and particularly an individual artist. An individual artist can be exposed to a hybridized situation, but an artist creates, develops, sells his works in relation to other considerations and criteria. You can say an artist is eclectic. El Greco is not eclectic. El Greco is eclectic in the long term, but his works are coherent in themselves. The Spanish works are coherent. He paints whatever he's painting more or less in the same style within a painting or within a period of time. So I think one needs to concentrate on other factors, and one is the multiplicity of cultures, of languages. You talked very usefully about translation, and of choices which an artist has in choosing a style, choosing a manner, choosing one or other of the modi which are available. Now, this is not really a new situation. It's a situation which was present at least from the later 13th century, because you have the Romanesque inheritance, you have Gothic coming in, you have local architectural languages which are already formed, and artistic languages which have already formed. So already artists and their patrons have to navigate, and El Greco is navigating. He's navigating from Greece to Venice to Rome. He's taking account of taste, of what people are saying, of ideas, of new ideas, and he is also wanting to be successful and sell the works. Therefore, he's got to respond to the taste in different places. But being a far from stupid individual, he must have realized that a great artist like Titian, or a great artist and architect like Michelangelo or Palladio, whom he admired, are people who were able to do what they want and get others to accept that. In other words, to set the agenda, to determine the taste. And he saw, I'm offering this as a hypothesis, that it's very difficult for him to change things in Italy. Spain offered him the possibility to do what he really wanted and to change the agenda. And so concepts like sedimentation, about the increasing awareness of an artist, of the capacity of artists to impose themselves and not just be formed by the context, offer us other ways without cancelling the usefulness of ideas like multiculturalism. We had very illuminating examples of that in Crete at the beginning of the day, and globalism. There already is a globalism in the time when Venetian ambassadors are getting as presents for high officials, or the Sultan in Istanbul, glass from Murano of their lamps, and buying textiles which may be made into vestments in the Veneto, and so on and so on. That's all in full fling. It's fully
fully globalized. I want to take the liberty of asking a question for an answer afterwards, a very concrete question of Yongo Park, in relation to the X-ray of the portrait in the Frick collection. On the left, what one sees, is it a ghost of a pedestal and a column, or of something else? So maybe can answer first, and then we'll go back to the answer. Yes, it is the pedestal, and it still shows on the X-ray because it was not removed, but it was covered up by William Suhr, who was the conservator. So in the treatment took place between 1958 and 59, and according to the suggestion by Sanchez Canton, the inscription on the pedestal turned out to be by a later hand, but still of the 16th century. So for historical reasons, the pedestal, and also you might have recognized the Maltese cross on the breastplate, those were covered up, and they can be so that they can be reversible. They are reversible. Sure. Well, I'll just, the notion that you bring up of El Greco wanting to, and finally getting an opportunity to impose himself while in Spain, I wouldn't disagree with that at all. I would maybe be less receptive that somehow, I'm not saying you were saying this, but if the suggestion is that somehow Spain allowed him to do this more than any other place, I would say it's more that that point of his career allowed him to do that. Granted, that point of his career was nurtured by Spain, so it is involved, but I think it's certainly something else I'll think about, so I appreciate your comment. Sí, yo querría de entrada agradecer a Andrew Casper su interesante, estimulante, provocativa paper, aunque evidentemente pues no estoy de acuerdo con una categoría que me parece excesivamente contemporánea, a pesar, diríamos, del prestigio que pueda tener Peter Burke. Yo creo que es un concepto de un mundo global y que cuando se ha aplicado al pasado y fundamentalmente ha sido intentando analizar fenómenos, diríamos, en gran distancia geográfica y cultural. Estoy pensando en el mundo del altiplano peruano, de vínculos entre una cultura española y una cultura indígena en Latinoamérica, o en el extremo oriente, entre un mundo entre Goa, la Vieja y las Islas Filipinas en Oriente. Y creo que, a pesar del interés, adolece, diríamos, de una falta de historicidad, en el sentido de que para aplicarlo, aplicar un concepto de hibridación, tenemos que tener una visión muy completa que no se da en el aquí y ahora del Toledo o la Italia en el momento en que está trabajando el Greco. O sea, necesitamos la obra completa, necesitamos el catálogo de toda la obra del Greco. Entonces, no creo que nadie en Toledo supiera nada acerca de los iconos que el Greco había podido pintar de una manera distinta. Y a cierto punto yo creo que se lo juzgaba, tanto en Italia como en España, más en términos de extranjería. Son extranjeros, trabajan con un modo extranjero. Richard hacía referencia a ese documento. Que lo haga sobre los modelos, con las sombras, con los perfiles del Greco, pero a la española. Quiero decir que lo veían como un pintor, no sé si greco o italiano. Pero en Italia, Pirro Ligorio decía, en términos de extranjerismo, son dos amigos idiotas, Giorgio Giulio Clovio, un forestiero, y un gofo ultramarino, el Greco, que evidentemente ultramarino me temo que es también un extranjero. Y yo me preguntaría, ¿es que realmente el Greco
es de una cultura distinta a los italianos y a los españoles. Quiero decir, proceden todos de una cultura que es greco-judía, cristiana, habla, porque debería ser bilingüe, habla italiano, incluso diríamos desde un punto de vista lingüístico, los estudios que ha hecho el profesor Motolese con respecto al español que hablaba el greco, dice, no, sintaxis y morfología son italianas y léxico introduce cada vez más un léxico español, pero tratado con plurales terminados en I en lugar de terminados en S y con una sintaxis fundamentalmente italiana. Entonces yo creo que ha sido un espléndido intento de manejar esta categoría, pero da la impresión de que no encaja perfectamente. Yo tendría dos cuestiones, una para que Andrew Casper, con su provocación, pues haya monopolizado casi toda la discusión de esta tarde. Con respecto a la ponencia de Jungkook Park, evidentemente el greco, olvidamos muchas veces que es primariamente un retratista, que el éxito en todas partes es primariamente como un retratista, no como un provocador y discutido artista figurativo de pintura religiosa. El problema es que normalmente lo olvidamos y en las exposiciones lo colocamos como un epílogo que no tiene demasiada importancia. Y yo creo que debiéramos recuperar esa centralidad del quehacer del Greco como pintor retratista. Incluso diríamos su autopresentación en Roma en 1570 es con un autorretrato con un sombrero rojo. Quiere decir que él cree que domina el arte del retrato, mientras que a lo mejor no se presenta con una expulsión de los mercaderes del templo. Entonces, el problema que yo veo es, ¿existe una tradición? ¿Dónde ha aprendido a ser retratista? En Venecia, evidentemente, pero existía una tradición que no hemos analizado todavía con respecto a unos retratos de donantes de un mundo tardo-bizantino, y estoy pensando, a lo mejor, en retratos que parecen vincularse a la producción de Marcos Strelitzas Vatás, por ejemplo, grabados incluso en Venecia, retratos de humanistas cretenses grabados por las prensas venecianas. Y en ese sentido de retratismo, de imitación de la realidad, a través fundamentalmente de la forma y del color, yo creo que Giulio Clovio tiene un papel central. Y diría no solamente como replicante en manera pícola de Michelangelo, sino como un investigador de las distintas naturalezas a través del color, y que hasta cierto punto Clovio estaría condividendo o compartiendo la idea del Greco, de que Miguel Ángel era un buen hombre, era un gran inventor de composiciones, pero no sabía de color y por lo tanto no sabía de pintura. Bueno, se puede intervenir. Se ha olvidado completamente en la historiografía del arte porque era un miniaturista, entonces dipingeva in piccolo e quindi appunto poca importanza. In realtà Clovio, come ho sottolineato, era principalmente un inventore, l'invenzione, cioè ovvero lui non copiava le opere di Michelangelo, e il disegno rielaborava come il Greco, non troviamo mai un soggetto identico, cioè lui rifà a diverse fonti di ispirazioni, le rielabora, le immagazzina per creare qualcosa di nuovo, e questa è la grandezza di Giulio Clovio. Se mi posso permettere di dire, sono state attribuite a Giulio Clovio una marea, un'infinità di opere che non sono di Giulio Clovio e sono magari delle semplici copie miniate su pergamena di altissima qualità, ma magari riprese letteralmente da modelli incisi, ad esempio i trionfi di Carlo V della British Library. Clovio non avrebbe mai
imitato letteralmente delle incisioni. Cioè, lui in qualsiasi modo diciamo nel paesaggio, nell'ambientazione, ma comunque nella stessa composizione delle figure rielabora. E qui sta la grandezza appunto di Giulio Clovio. Se mi posso permettere una piccola annotazione, credo che nel ritrattino il presunto autoritratto di Giulio Clovio del giovane con la berretta rossa, in realtà lì c'è stato un piccolo equivoco di trascrizione, un po' come la storia dell'Accademia di San Luca, perché la citazione dell'inventario dice un giovane di berretta rossa, di mano come sopra, cioè rifacendosi all'item sopra, per cui in realtà io penso che si tratti di un ritrattino di un cardinale, però non è quello, allora, perché poi c'era nell'inventario di Fulvio Orsini, se si riferiva a quello, allora lì va specificato che di mano si riferisce che non che aveva il berretto rosso in mano, ma di mano di El Greco, che era il quadro precedente, diciamo. Ok, va bene. Sí. Sí. Perdón, yo simplemente le quería dar las gracias por haber traído... ¿No se oye? Yo simplemente le quería dar las gracias por haber traído la figura de Clovio aquí, a quien tuve ocasión de conocer en el Escorial. Me deslumbró, pero ignoraba la relación con el Greco, ni que le había pintado. Ha sido para mí un descubrimiento y se lo agradezco mucho. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es para el tema del retrato del Greco. Siempre me ha fascinado efectivamente la capacidad que tiene para el retrato y por qué no triunfa en Roma, cuando creo que lo que se estaba haciendo no tenía la misma calidad que lo que él podía ofrecer. Es una cuestión de una excesiva introspección psicológica. No mantiene esa distancia que requiere el decoro. Es cuestión del gusto romano educado en esa trayectoria mucho más pulida de la que representa precisamente Pulcione. Well, there can be many reasons, but I think the primary reason has to do with his style. And I would say, well, I think of portraits as a very, very conservative genre, which has very high referential value. And so a person's taste would be, well, the sitter's taste would be projected probably more than in any other genre. And in this case, an artist, in my view, faces a dilemma. You know, a portrait is, by definition, is a likeness and has to achieve some it has to have this exacting naturalistic quality one way or another. And at the same time, the artist has to show his or her own invention as a painter, as required of a painter. And in that combination of these two factors, I think El Greco relied probably more on his invention and was more keen on showing off his intellect in painting even
painting, in making or creating a very conservative work of art. Yo quería hacer una pregunta, Elena, sobre, creo que has hecho la referencia, se ha citado más veces la famosa comentario que hace el Greco sobre Miguel Ángel, buena persona pero mal pintor. Debe ser el único que llama buena persona a Miguel Ángel en el siglo XVI, pero bueno. Sin embargo, existe una cierta incompatibilidad, ¿no?, entre esa aseveración tan tajante, despectiva de mal pintor y las imágenes que hemos visto. Es decir, aunque aparezca en segunda fila, no deja de aparecer entre los más prominentes pintores de su época. Muchas de las obras que has mostrado contienen directísimas referencias a la obra de Miguel Ángel. Entonces, mi pregunta a ti o a Fernando, cualquiera que quiera contestarla, es ¿cuándo se hace el problema el Greco con Miguel Ángel? ¿Y por qué? No parece que fuera en sus años romanos, fue ya en España. ¿Cuál fue el casus belli? Io non credo che sia un problema, nel senso che il Greco indubbiamente conosceva la grandezza di Michelangelo. Lui non condivide il giudizio vasariano su Michelangelo, che è diverso dallo stimare un artista, perché Vasari, quando lui fa la famosa nota, è una... Professor Marias mi aiuta a ricordare esattamente le parole, quando nella vita di Michelangelo Vasari dice è il massimo artista, cioè, che tra l'altro bisogna contestualizzare le vite del Vasari, perché il Vasari scrive con un progetto del primato artistico dei Toscani su tutti gli altri, per cui il progresso dell'arte Michelangelo è il massimo. 1. 2, lui scrive, annota fa questa osservazione a Vasari, perché dice è una grande follia, perché per me ci sono tanti altri artisti, Correggio abbiamo visto, ecco. Quindi lui contesta Vasari, non contesta Michelangelo. Lui si rende conto che Michelangelo poi a Roma, vogliamo dire, aveva il monopolio e quindi secondo me non può non inserirlo tra i grandi, e lui è consapevole che Michelangelo è un altro. Che poi lui apprezzi come pittore non era il suo pittore favorito, però lo inserisce perché lui doveva fare, cioè secondo me doveva fare una sorta di classifica a Roma, perché quel dipinto secondo me è fatto a Roma indubbiamente, mi pare di averlo dimostrato con il ritratto di Bino Altoviti, e quindi a Roma gli artisti per eccellenza erano quelli. Ora, ci manca un tassello secondo me, capire la committenza di quel dipinto, che è veramente un dipinto complessissimo, un enigma. Se si riuscisse a capire anche bene la storia, è anche molto curioso il fatto del perché i 4 ritratti siano stati tagliati dalla tela e poi riattaccati. Io ho chiesto direttamente al servizio di conservazione di Minneapolis, perché questa questione mi sembrava che non fosse stata bene messa a fuoco per niente. E la cosa principale che mi ha sorpreso è il fatto come non siano stati fatti dei confronti con gli altri dipinti romani, cioè è la prima cosa che io avrei fatto, nel senso che avendo un dipinto sicuramente romano come quello di Capodimonte, che è indubbio che l'ha fatto a Roma perché Giulio Crovia all'Ufficiale Farnese, perché non fare un'indagine tecnica a vedere se la tela, che poi è la cosa che colpisce immediatamente, usa una tela per il dipinto di Minneapolis molto particolare, che questa tessuta noi in italiano lo chiamiamo saglia, che non è una tela usuale per i dipinti, infatti è molto grezza, come ho detto tiene il colore, quindi la prima cosa da fare è confrontarlo con quello di Capodimonte e vedere se diciamo si riesce anche, perché poi di ipotesi se ne potrebbero anche fare tantissime. Nel senso, a me è venuta anche un'idea bizzarra, però non vorrei, appunto, ripeto, anche abbastanza, cioè, praticamente i 4 ritrattini sono stati tagliati. Perché?
Ora bisognerebbe appunto avere una relazione di restauro e capire anche bene dalla craquelure quando è stato riattaccato, però pare che effettivamente il tessuto pittorico è stato tagliato molto tempo prima, insomma, e poi riattaccato, quindi è originale, non ci sono dubbi, diciamo, e quindi ci siamo. Un'idea bizzarra che la butto lì, ma con beneficio di inventario, come si dice. Allora, che praticamente lui doveva fare doveva dare insomma questi ritratti forse anche come presentazione a qualche committente, però forse il soggetto dove li aveva dipinti, questa cacciata dei mercanti dal Tempio, per Roma era un soggetto molto forte, perché siamo in epoca controriformistica. Quindi mi è venuta un po' la bizzarra idea di dire magari dovendolo presentare a qualcheduno, e mi è venuto anche in mente, magari era proprio quello il ritratto che ha fatto stupire tutti questi pittori di Roma. E perché Giulio Clovio non dice cioè, il motivo per cui ha fatto stupire tutti questi pittori di Roma, ma il fatto di trovare nello stesso, diciamo, ritaglio, consideriamo solo il pezzo dei 4 ritratti, Michelangelo, Tiziano, Clovio e lui, cioè, voglio dire, non è da poco, perché nel Cinquecento non esiste nessun altro tipo di presentazione visiva di questo genere. Cioè, più stupire così tutti i pittori di Roma, scusate, mi sembra veramente un pezzo che deve essere indagato a fondo. De las anotaciones del Greco de Vitruvio y Vasari, pues puedo contestar a la pregunta. Entonces, yo creo que utilizamos la fórmula de Pacheco, más concentrada. Bueno, era un buen hombre que no sabía pintar. Pacheco, evidentemente, que mira con muy malos ojos al Greco, desde 1914, ahora lo sabemos, pues intenta demostrar su escándalo ante la provocación del Greco. Pero ya como publicó Javier de Salas en su discurso académico sobre Miguel Ángel y el Greco, tiene una relación doble, de una admiración enorme como arquitecto junto a Palladio, tiene una admiración enorme como escultor, tiene una admiración enorme como dibujante, como inventor de composiciones, y después piensa y lo detalla. No sabe pintar carnes, no sabe pintar cabellos, hace retratos de oídas, de memoria. Por lo tanto, diríamos, lo que quiere ser el Greco en buena medida, de mayor, yo creo que es fundir Miguel Ángel con Tiziano. Non si spiegherebbero certe derivazioni, come ad esempio la Pietà Bandini. Scusate, la Pietà Bandini è una scultura che stava a Roma, però Giulio Clovio aveva ben diversi fogli miniati di Michelangelo nella sua collezione che utilizzava, rielaborava. E Pietà Colonna, Bandini e tutto quello che volete, ma lui rimane affascinato, il Greco, dalla composizione, dalla grandezza, questo non si può negare. E poi, appunto, come ha detto lui, cioè, a livello poi pratico di metterlo il colore sulla tela, è ovvio che Michelangelo non sapeva dipingere e non gli possiamo dare altro che ragione. Tengo una pésima relación con los aparatos, que son criaturas del demonio, y como tal tienen una naturaleza muy maligna. Intentamos. Antes, un poco como Fernando, una posible contestación a la pregunta. Yo creo que sobre el tema de qué es, desde un punto de vista artístico y, digamos, cultural, la Roma de las últimas décadas del siglo XVI, hay que volver un poco al estudio capital de Don Romeo de Mayo sobre Miguel Ángel y la Contrarreforma. Quiero decir, frente al proyecto cultural de Vasari, que culmina en la segunda edición, que dice las artes todas han llegado al nivel máximo, no hay que hacer, cito en italiano, grande maniera, ese clima ha cambiado netamente en la Roma del final del siglo. Y eso, y con esa consideración, hay que tener, digamos, en paralelo las 3 ponencias de hoy por la tarde. Eso vale para el éxito, mejor dicho, el non éxito de puede valer, por supuesto,
como non éxito del Greco como pintor de retratos. ¿Qué es la Roma de los últimos 30 años del siglo? Un sitio donde Caravaggio no se sabe todavía quién es, y donde los pintores de oficio, desde el Cavalier d'Arpino hasta Guido Reni en sus cosas peores, son malísimos. En sus cosas peores, Guido Reni es un pintor de sacristía. No tiene nada que ver. Personalmente, casi inclino hacia la misma opinión a propósito de los santificados por los franceses y otros Carracci. No hay nada de la gran vida de la pintura en la península itálica, porque también, ojo, es cuestión de método. Decir Italia en el siglo XVI no es como decirlo ahora. Nunca ha existido Italia desde un punto de vista, digamos, gramatical, sintáctico en sentido histórico, hasta el resurgimiento del siglo XIX. 1860, unos cuantos centenares en los últimos años, Garibaldi y otras cosas parecidas. Italia es un montón de sitios. Roma, que ayer ha sido al comienzo de la centuria centro y se ha convertido a periferia y volverá a ser centro en el siglo XVII. Florencia, que lo ha sido en el siglo XV y que vuelve a serlo desde un punto de vista político con la Firenze Granducale. No hay el paradigma Italia así como lo entendemos hoy. Hay una situación de la Roma de final de siglo que es casi periférica y de una periferia con bastante poca vida cultural de nivel elevado. Es la temporada de lo que en italiano se llamaría el alto profesionismo. El arte se descubrirá otra vez desde Caravaggio hasta adelante. I'm trying. Can you hear me? Oh, okay. About the Michelangelo issue, sorry, Helena. I don't think, I mean, my students have always laughed every time I said that Michelangelo was a good man, but he didn't know how to paint. They think that El Greco was mocking, which I don't think he was, because there is actually, in Vasari's lives, he describes a moment where Michelangelo saw Titian's Danae. And as Vasari says, of course, he praised it, as one should do when you're in presence of another fellow colleague. But apparently, afterwards, Michelangelo said that it's such a shame that the Venetian painters don't know how to draw. I think what El Greco does is actually taking a position, a place in this, if we can call it, I'm sorry for the redundant, this Venetian-Florentine divide. I think he really sides with color. When he says he doesn't want how to paint, he literally means he doesn't know how to use paint, because he's influenced by Michelangelo. I think it has been demonstrated he has been influenced so much. But I think this Vasari incident probably can give us a clue to interpret that. I don't know if you have any thoughts, Elena, about that. Sí, yo quería preguntar en relación a la intervención tan brillante del profesor Casper, cuando en la edición de las ideas artísticas del Greco de Marías y Bustamante, la forma en la que ellos afrontaron la transcripción de sus ideas, porque cuando uno está viendo cómo al final en el apéndice, cómo el Greco realmente escribe, se da cuenta realmente de eso, ¿no? De lo del mestizaje, es decir, es un italo-españolo de una persona extranjera, pero que bulle su cabeza, él quiere transmitir su pensamiento y lo consigue, ¿no? Pero cómo ellos afrontaron esa transcripción, porque luego cuando lo lees realmente es un trabajo arduo, ¿no? Cómo, me imagino que se debieron de enfrentar ante una disyuntiva, ¿no? De decir qué palabra usamos, ¿no? Porque no es fácil en muchas ocasiones, ¿no? En relación a... Eso es, entonces, eso es lo que quería, yo creo que va más para él, ¿no? ¿Cómo
¿Cómo afrontaron eso, no? Pues con dificultades de traducción y con dificultades de editorial. Desde un punto de vista académico, nosotros queríamos incluir la transcripción exacta del texto del Greco, y la editorial pues dijo que ni cuacua, que nadie lo compraría y que por lo tanto que había que hacer un ejercicio posteriori de traducción a un español moderno e inteligible. Evidentemente las notas a Vasari son un poco más fáciles, pero las notas a Vitruvio son de un lenguaje bastante difícil. En la exposición que veremos el sábado, bueno, yo he colocado palabras y frases por las paredes sin traducción. Quiero decir, hay una traducción al inglés y creo que el traductor ha sufrido muchísimo porque yo he dejado el texto original y por lo tanto hemos tenido que discutir mucho cómo traducirlo al inglés desde ese itañolo más italiano que otra lengua. Es apasionante ver cómo es su cabeza, ¿no? Lo que tiene dentro, ¿no? Porque bueno, el problema, diríamos, de la lengua del Greco, o no solamente la lengua figurativa del Greco, yo creo que, bueno, por eso preguntaba yo esta mañana a nuestros colegas griegos si teníamos un conocimiento un poco más preciso de qué tipo de lengua griega estaba hablando, o si era verdaderamente bilingüe o no, a partir de la documentación original, ¿no? Pero parece que no llegamos a un conocimiento de la lengua original del Greco, más allá de este italiano que, estupendo, escribe quizá con la ayuda de Fulvio Orsini o con la ayuda del dálmata Giorgio Giulio Clovio de la carta de 1572 que publicó Almudena Pérez de Tudela, ¿no? Bueno. No sé La si- última. Sí, y muy rápida. Me parece que esas anotaciones, un poco en la línea de lo que han expuesto Benito y Fernando, y en la pregunta que lanzabas tú, Miguel, sobre las críticas a Miguel Ángel, creo que, aparte de lo que habéis dicho, no hay que descontextualizar el hecho de que el Greco haga las notas después de 1586 y que lo haga en flagrante polémica con el contexto hispánico en el que está haciendo las anotaciones y en un momento en el que están triunfando en el Escorial fundamentalmente pintores que vienen de la tradición toscana, que habían aprendido y que habían asumido como dogma los hallazgos de Miguel Ángel, contra los que él, insisto, contra los que el Greco se enfrenta, digamos, teóricamente a través de sus notas. Respecto al contraste entre la gravedad de los retratos, de lo que hablabas tú, y compartiendo tu fascinación por el retrato de Copenhague y su contraste con la pintura de historia, bueno, me pregunto si no pasaría todo por revisar la cronología del retrato de Copenhague y no pensar que es mucho más tardío de lo que se ha propuesto. ¿Y por qué no se ganó la vida como retratista en Roma? Bueno, es que me parece que incluso si hiciéramos una simple estadística cuantitativa, me parece que en Roma se produce un bajón de producción retratística entre los años 65 y finales de siglo. Y ya termino, es solamente para añadir todavía una complejidad, una complicación más con respecto al cuadro de Minneapolis, que son las medidas. Es la única versión de la expulsión de los mercaderes del templo cuyas medidas coinciden con la expulsión de los mercaderes del templo que aparece registrada en el inventario de 1614 como el original. Indicio que yo creo que avala tu hipótesis de que el personaje retratado en la esquina inferior derecha sea el Greco. Cuestión que yo también he planteado basándome también en este indicio de las medidas de Minneapolis. Muy bien, pues demos un aplauso. Y nos vemos mañana a las 9:30.